کر یہ ثابت کر دینا کہ یہ حوالہ غلط پیش ہوا ہے۔ پہلے تو آپ نے ثابت کرنا نا کہ یہ مرزا صاحب علیہ السلام کی بات ہے، بات تو آپ نے پیش کی۔ ہاں وہ پڑھنے دے نا مجھے، وہ پڑھنے دے تو میں پیش کروں نا۔ ہاں شروع سے پڑھے نا، اور پہلے دکھائیں یہ کہاں سے اچھا۔ حوالہ۔ اور انشاءاللہ یہ بریلوی نہیں بات ادھر لے کے لیا، 3 صفحے پیچھے پڑھو، 3 صفحے آگے، 3 صفحے پیچھے، تو مطلب کو اخبار ہی پڑھیں نہیں گے، ہے۔ ایسے نہیں ہوتا میرے پیارے بھائی، ایسے نہ کریں۔ دیکھیں یہ آپ جو کہتے ہیں آپ بڑے عالم بھائی آپ آدمی ہیں، رد کر دینا تو نا ساری بات کو۔ مضمون جو ہے وہ پڑھیں، بھائی مضمون شروع ادھر سے ہو سارا رہا ہے، مضمون پڑھیں۔ نہیں ادھر سے شروع ہو رہا ہے نا، صاف نظر آ رہا ہے، اور اوپر ہیڈنگ ہوتی انشاءاللہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے محمد یہ میں دیکھ بھی لو عبداللہ صاحب کا حال دیکھ لو۔ موت میں بے ترقی یار ہو آپ جائے گی۔ لوگ دیکھیں کیوں آپ ایسے لوگوں کی کرتے حالت کیا ہوئی ہے، آپ اپنا اخبار بھی کچھ نہیں بھی نہیں، پڑھنے میں تو دیتے، ہنس رہا ہوں۔ کتنے ڈرے ہوئے ہیں آپ وہ لوگ۔ نیچے کہہ رہے ہیں لوٹا سامنے رکھ کر لوٹے سے باتیں کرنا، یہ ہے اپنا کہتے ہیں عبداللہ سے بات کرنا۔ اور نیچے آپ عمر نیچے کیوں نذیر دھیان صاحب دے رہے ہیں؟ ادھر عمر حوالے والا پر حوالہ دھیان بھی دیں۔ آپ کبھی نے لے کے حوالہ آئیے مانگا تھا نا، ہیں؟ کمالات صاحب یہ آپ نے آپ حوالہ کا جو مانگا ہے تھا، اتنی حوالہ لے آپ لیں، کے اندر جو ہے وہ سچائی ہے۔ حوالہ لے لیں۔ یار پورا مضمون پڑھو نا، مضمون یہاں سے شروع نہیں ہوتا میرے اور پیارے آئے بھائی۔ دن کی شکایات انشاءاللہ ہو جائیں گی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی واپس کال ڈال دیں دوست۔ جی السلام علیکم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے۔ پتہ نہیں براڈ گر گئی ہے۔ ہاں براڈ گر گئی، پتہ نہیں پہلے بھی گری تھی۔ اچھا ایم جی بھائی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ میری آواز آ رہی ہے؟ حوالہ دیکھ کے تو امجد صاحب کی براڈ گر گئی۔ ایک منٹ عبداللہ، ایک منٹ تم حوالہ تمہیں سنا دیتے ہیں، تم ٹینشن نہ لو۔ او یار ایک دم براڈ گر گئی تھی، میں نے دوبارہ فون آن کیا۔ میں تو کہہ رہا عبداللہ صاحب نے کیوں نہ بیسک سے گل کر لیجیے۔ نہیں چھوڑے، بیسک پہ وہ بات کرنے نہیں آیا، بیسک پہ اس میں کیا بات کرنی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے بھائی؟ جی آ رہی ہے ابھی بھائی، وہ بیسک پہ اب عبداللہ سے بات کرنی ہے۔ ہاں جی عبداللہ بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی جو خطے ان بھائیوں نے لیے ہوئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے۔ نہیں وراد بھائی، وہ ابھی وہ یہ والی بات کرنے نہیں نہ آیا، وہ حوالہ لے کے آیا کوئی اور۔ لیکن جواد بھائی کیا عبداللہ براڈ ڈراپ ہوئی تھی، کیا ہوا تھا؟
وہ ویسے گر گئی ہے کمالات مجھے گر گئی تھی ویسے حوالے کا وزن نہیں اٹھا سکی براڈ, حوالے کا کوئی وزن نہیں نہیں پڑھو اٹھا سکی. عبداللہ. آپ کے گناہوں کا وزن بھی عبداللہ صاحب اٹھا سکی جو جھوٹا بولتے ہیں. اچھا اب بات یہ ہے میری بات سنا. ایم جی بھائی میں صرف آپ سے یہ عرض کروں گا, بات یہ ہے عبداللہ صاحب نے کہا کہ مرزا صاحب نے یہ کہا تھا, تو اصولاً تو یہ بنتا ہے کہ ہاں تو یہ تو میں دیکھے نا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کاک بھی. عبداللہ بچارے کی اپنی کوئی نہیں, اس کا استاد وہ نیچے آیا نہیں تھا تیرے وہ پکڑ رہا تھا. اچھا عبداللہ صاحب آپ سارا مضمون پڑھیں, بیان پڑھیں, مہربانی اور صفحہ دکھائیں یہ کہاں سے آپ نے جو لگایا. بولا ہے نا کہ میں نے بتایا تو ہے 1913 کیا الفضل دکھائے نا 3 اس کو. دسمبر 3 یار نمبر آپ کے بولنے سے اگر ہماری بات ختم ہوتی تو حوالہ مانگا کیوں تھا ہم نے. اور جو مضمون کس نے لکھا حوالہ دے تو رہا ہوں, اگر میں غلط ہوں تو مجھے غلط ہاں ثابت اس کر کو دیں, دکھاؤ نکال نا کے اپنے پاس الفضل, سے. پہلے دکھاؤ مضمون جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی ہیڈنگ دکھاؤ, سارا مضمون پڑھو, پھر اپنے مدعا کے پہ آ کے اپنی بات. پھر آپ بولیں گے کہ پہلے نومبر والا الفضل پڑھو. کمالہ صاحب اس یہ کا مطلب کہ حوالے آپ کو سے پہلے بھاگنے پتا ہے کہ کوئی حوالے ایسی سے بات بھاگنے کے یہ ہے جس میں طریقے ہیں. تحقیق کی ضرورت ہے, کوئی نہیں ہے. اس لیے آپ جو ہے ایک وہ منٹ کمالات بھائی, ایک منٹ میں اس کا مسئلہ حل کر تحقیق دیتا تو ہوں. آپ نے کر ایک کے منٹ دینی ہے. عبداللہ چلے میوٹ آپ آپ. کہہ لگاؤ. دیں کہ جس نے یہ عبداللہ ایک منٹ میوٹ لگاؤ. کمالات بھائی سارے میوٹ لگا لیں. عبداللہ دیکھو, اگر ہم نے تمہیں پھینکنا ہوتا نا, ہم تمہیں اٹھاتا ہی نہ دوبارہ. اب سارے خاموش ہیں, تم نے جو حوالہ پڑھنا ہے نا پڑھ دو, لیکن ایک کام کرو کہ اس حوالے, ایک منٹ شیخ صاحب میوٹ لگا دیں, شیخ صاحب میوٹ لگا رہے ہیں. ہاں جی, اس حوالے کا جو مصنف ہے وہ اوپر سے اس کا نام دکھا دیں اور حوالہ پڑھ دیں. اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو ہمیں بتا دیں. جی عبداللہ صاحب. آپ کے پاس جواب سب آسان سا حل ہے, آپ کہہ دینا کہ یہ جس نے لکھا ہے وہ اس نے غلط. عبداللہ دیکھو, ادھر ادھر کی بات نہ کرو, تم صرف جس بندے نے آپ بھی ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. عبداللہ دیکھو, بات جواد صاحب بات ادھر ہے, ہم معین بات تم ادھر حوالہ ہے. پڑھ دو, آپ کہہ رہے ہیں پیچھے سے پڑھو, پیچھے سے نہ پڑھو, جدھر سے تم آگے سے پڑھنا نہ پڑھ پڑھو. دو, جدھر سے پڑھنا نہ پڑھو تم. ٹھیک ہے, سارے خاموش ہیں, پڑھو تم. ٹھیک. اور مصنف جس کی یہ رائٹنگ ہے اس کا نام بتا دو. ٹھیک. ہاں چلو, اور میوٹ آئے جاتے ہیں, اسے دن کی پڑھنے دیں, شکایات, جس طرح بھی پڑھتا ہے نا اس کو پڑھنے دیں. چل پڑھو بھائی. اور آئے دن کی شکایات یہ تو بتا دینا انشاءاللہ مضمون کس نے منع ہو لکھا ہے. جائیں گی. لنگر خانہ ہمیشہ مقروض ہی رہتا ہے. مرزا صاحب کا سری ارشاد ہے کہ جو احمدی مرزا صاحب کا, انہوں نے حضرت اقدس آگے جو آپ لوگ لگاتے ہیں حضرت لکھا ہوا اقدس مرزا مسیح صاحب موعود کا علیہ الصلوۃ والسلام. میں ہیلپ کر دیتا ہوں, آگے چلو. کا سری ارشاد ہے کہ جو احمدی ماہوار چندہ نہیں دیتا, خواہ پینچری کیوں نہ ہو, اگر برابر پینشنری. 3 ماہ تک پینشنری کیوں نہ ہو, اگر برابر 3 ماہ ماہواری چندہ ادا نہ کرے تو وہ احمدی جماعت میں نہیں رہے گا. لیں کمالات صاحب پڑھو نا, پورا تو پڑھو. انہوں نے چھوٹا ہی کر دیا مجھے. لیں کمالات صاحب اب بولیں جو جھوٹا ہے اس پہ. عبداللہ پورا پڑھو تو صحیح نا, پورا پڑھو تو صحیح, کہ صرف اپنے فکرے تک ہی تم نے رہنا. نہیں اتنا ہی مانگا تھا انہوں نے کہ مجھے دکھاؤ کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب نے نہیں کہا ہے کہ 3 مہینے ماہوار چندہ جو نہ دے گا وہ احمدی. سنو میری بات سنو, پہلے تمہارے الفاظ یہ اب سن لو نا. ہاں آپ نے یہ کہا تھا کہ اس کا نام جماعت سے کاٹ دیا جائے گا, ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات, اب سنو میری بات, آپ نے نہ ابھی تک یہ بتایا کہ یہ کس نے لکھی بات, آپ نے سارا مضمون پڑھا کہ کیا بات ہو رہی ہے. آپ نے 2 لائنیں ہمیں پڑھ کے سنا دی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں بھی یہ نہیں کہیں لکھا کہ چندہ فرض ہے, تو بات تو ہو رہی تھی کہ چندہ فرض ہے. اس میں کہاں لکھا کہ چندہ فرض ہے, یہ بتاؤ. آپ اس کا بھی انکار کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے نہیں کہا کہ چندہ فرض ہے. اس میں مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ چندہ فرض ہے.
आपने मुझसे ये हवाला मांगा था या वो वाला मांगा था? मैं बात जो शुरू हुई थी ना वो इससे शुरू हुई थी कि चंदा फर्ज है और आपने नाम कहा काट था दिया कि जाता मुझे है, ना दिखाओ नाम कहाँ काट दिया लिखा हुआ जाता है। की बात है, ना ये लिखा है कि चंदा फर्ज है इसलिए उसका नाम काट दिया जाता है, जमात से निकाला जाता है, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप यानी आपको मेरे वाले अल्फाज चाहिए? ये क्या लिखा हुआ है? ये अल्फाज नहीं है, आप भी वो यही उस अल्फाज भी वक्त के मौजूद है। अल्फाज मांग रहे थे ना, जहाँ कि पर चंदा फर्ज अल-फजल है, कुरान में से जहाँ पर दिखाओ। अल-फजल में हाँ। बात सुन लेना भी, जहाँ पर अल-फजल में बता। ये वाला मजमून है ना कि चंदे की लाजमी फर्जियत, उसमें काट देने के अल्फाज मौजूद हैं उस हवाले में। तारीख हाँ, क्या है तो भाई? इधर अल्फाज मौजूद हैं जो असल कि बात है वो अहमदी छुपा क्यों रहे हो? जमात में नहीं रहेगा, अहमदी जमात में हाँ? नहीं रहेगा, नहीं, आप अहमदी कह रहे हो जमात में काट नहीं देने के रहेगा। अल्फाज हैं वो दिखाओ। ये हवाला ठीक नहीं है। भाई जो आपने बात की है वो दिखाओ ना, अब आप झूठे पड़ गए हो सरेआम। और भाई ये हवाला ठीक है कि नहीं है? ये लिखने वाले नहीं, ने ये गलती की हवाले है में कि जो ठीक बात लिखा आप है? कर रहे हैं वो है ही नहीं। बात यहाँ से शुरू कौन सी? हुई थी कि जी चंदा जो है वो आप जो है वो उसको फर्ज मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ने कहा है, वो तो ना इस बात में है ना उस बात में है, और ये आपने जो चाह मुझसे रहे हैं, हवाला फिर कौन ये सा इसमें मांगा भी ये था? बात नहीं है क्या? चंदे की लाजमी फर्जियत वाला हवाला मांगा था। आपने कहा था कि कमल चंदा जो साहब, अब है ये नहीं होगा आपके कि यहाँ- और सुन लो गुमनगेरियों से ना, कुछ नहीं मेरी होगा। बात सुन। ये गुमनगेरी है। अब बस फिर आप इसी तरह बात आपको इतनी जो सादा है गुमनगेरियां चढ़ी हुई हैं कि ना, मैं मिर्जा बता साहब रहा के हूं। नजदीक ये और जेब में मिर्जा रखें। बशीरुद्दीन महमूद हाँ। साहब के नजदीक जो बंदा 3 महीने चंदा नहीं देता था उसको जमात से निकाल देने का हुक्म था। नहीं, इसमें भी ये नहीं लिखा कि उसको जमात से और निकाल दिया आपके जाएगा, मिर्जा ये भी नहीं बशीरुद्दीन लिखा, महमूद साहब ने ये भी नहीं लिखा, कई इसमें भी बार नहीं ये बात चंदे की लिखी। लाजमी फर्जियत से हाँ, मजमून रौला लिखा पाना है। पाई जा। हाँ, मिर्जा नहीं, किसने लिखा है? आप- किसने आप लिखा है थल्ले- मजमून? ये एक मिनट ठहरे इब्राहिम भाई, किसने लिखा है? किसने लिखा है ये भी मुंह ये में आई थी बात। मिर्जा बशीरुद्दीन हाँ। महमूद साहब की बात को कोट किया जा रहा है। नहीं 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 नहीं, अभी जो आपने बात आप की थी कि किसी ने मजमून लिखा, वो नाम बताना जरा। मैंने इस मजमून की बात की है। आप अब देखो, ये है इनकी, ये है इनकी दगाबाजी। कहता है मिर्जा ये अहमद साहब ने कमल मजमून साहब लिखा है। हाँ, नहीं लिखा कर लो, उन्होंने, मैंने चंदे की लाजमी फर्जियत पर नहीं लिखा। हाँ, तो ये जो मिर्जा बशीर अहमद साहब हैं, चंदे की ये लाजमी मिर्जा गुलाम फर्जियत अहमद पर मिर्जा कादियानी बशीरुद्दीन अलैहिस्सलाम है। महमूद साहब ने नहीं लिखा। हाँ, बताओ मुझे अब, ये मिर्जा बशीर अहमद साहब एमए जो हैं, ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम है। तो फिर कह दें कि उन्होंने झूठ बोला। मिर्जा बशीर तो साहब फिर अगर कहते कह हैं दें कि ये बात बुर मिर्जा कह साहब ने दें। की है, जा इसीलिए मैंने कहा उन्होंने था, कोई अपने मेरे पास से प्यारे की है, भाई। उनके पास तो अच्छा, वो बात तो सुनो खलीफा है, ना, वो तो बात- किसी चीज को फर्ज या मेरी बात सुनो। हलाल हराम कर नहीं कमालत सकते। भाई, सही। कमालत ऐसे भाई, टाइम एक जाया ना मिनट। करो। अब ये दूसरा वाला भी ले कमालत भाई जरा एक मिनट ये कर कमाला देना, साहब एक दूसरा वाला एक भी ले मिनट जरा कापी एक- पेस्ट जी, कर जी, दे बड़े पे आप सोनी सब ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਸਿਆਣੇ ਪਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਗਲਤ ਯਾਨੀ ਕਿ अच्छा, फिर आपने छोटा कर दिया है कमला साहब। ये दूसरा एक वाला मिनट भी ले यार लें। अब्दुल्ला, एक ये- मिनट अब्दुल्ला यार, एक मिनट। अच्छा, मुसन्नफ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਲਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਵਰਿਆਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ, मेरा अखबार है। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। समझ ਗੱਲ ਕਰ- ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਘੁੰਮਣ ਘੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। चले छोड़े ਇਹ ਨਹੀਂ अब्दुल्ला, ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। चले छोड़े विराम भाई, छोड़े बात, इधर उधर बात करने का फायदा कोई नहीं है। विराम भाई, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तिरमिज़ी की 1919 कि जो बुजुर्गों की इज्जत नहीं करता वो हम में से नहीं। मुझे ज़रा समझा दें, जब वो कहते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो बुजुर्गों की इज्जत नहीं करता वो हम में से नहीं है, इसका क्या मतलब है? और जो आपने इबारत पढ़ी है कि जो चंदा नहीं देता वो अहमदी नहीं है, फ़र्क बता दें क्या है?
जी अब्दुल्ला जमात साहब, अहमदिया से ये मिर्जा उन्होंने अपने से नहीं बात की। मेरे प्यारे भाई मेरा सवाल जरा रिपीट ये कर दो, दूसरा- पता सबको पता चले कि तुमने सुना है सवाल। सुने ना, हाँ जी। सुने ना, सुने। देखो, उधर- आप अपना सवाल खुद ही रिपीट सुन लो करना। सुन लो, जो आपने हवाला पेश किया ना उसके अंदर कहीं जमात से निकालने की बात नहीं हुई, इस्लाम से निकालने की बात नहीं हुई, कहीं कोई नाम कटने की बात नहीं हुई। उसमें लिखा हुआ है कि जो 3 महीने चंदा नहीं देता वो जिस अहमदी बंदे नहीं है। को जमात अहमदिया सुन से लो ना, निकाल सुन दिया तो जाए लो वो ना, फिर भी मुसलमान रहता सुन है। तो लो ना, सुन तो लो ना मेरे प्यारे भाई। उधर हवाले में इतना लिखा है कि जो बंदा 3 महीने चंदा नहीं देता या पैसे नहीं देता ज़ियाफत के लिए, या वो जो भी उस जमाने के अंदर राइज था, वो अहमदी नहीं है। मतलब कि अहमदी ये जो नहीं है, लिखा सुन तो हुआ, लो ये ना, नहीं सुन लिखा लो, हुआ। पूरी बात सुन लो, खामोशी से पूरी बात सुनो पहले। जवाद भाई कि जो भी वादा करता है, जो भी अहमदी है, उसका फर्ज उनको है। कोई समझ नहीं आ रही कौन बोल रहा है। एक जी मिनट साहब। यार, जी जवाब भाई वो ये कह रहे हैं कि वो अहमदी नहीं रहेगा, उसका मतलब ये नहीं कि वो उसको निकालेंगे, उसका मतलब ये है कि वो खुदा की नज़र में अहमदी नहीं रहेगा जो पैसे से प्यार करेगा। ये मुझे साहब, ये वो कैसे वाला भी साबित हो मौजूद गया है, कि चंदा निकालने फर्ज वाला है? भी ये मौजूद बताना है है। असल में। असल तो मुद्दा है कि चंदे की फर्जियत बतानी है कि जी चंदा मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ने लिखा है कि फर्ज है। ये बात है। अगर कोई जमात देखें, नहीं दुनिया लिखा में मिर्जा इतनी साहब ने। जमातें हैं। सर सुन लो मेरी आप बात, कह सुन देना लो कि मेरे मिर्जा साहब ने देखिए। नहीं लिखा। और मेरी बहुत आप मुझे ये कोई दिखाएंगे बात मिर्जा करने का साहब का तरीका है, हवाला जी तो फिर साहब। मैं मानूंगा। अभी तक आपने मिर्जा साहब की बात दिखाई नहीं तो है। फिर लिखने वाला मैं झूठा है। आपको मेरी अर्ज सुन लो ना, मेरी अर्ज सुन लो, मेरी बात सुनो। देखो लिखने वाला झूठा है फिर। बता देता हूँ। ओ बस आप नहीं तो ये रोले डालने हैं ना, झूठे तो आप हो जो अभी तक दिखा नहीं सके असल बात। भाई ना आप कह रहे हैं कि मिर्जा हाँ। साहब का हवाला है, ना लिखने वाले को देखिए, झूठा बोल रहे हैं। मेरे- अखबार मेरी आपका, अर्ज़ लिखने सुनो, वाले मेरी बात आपके, सुनो, मेरे लिखने प्यारे वाले मिर्जा भाई, बशीर मेरे- साहब, और वो कह रहे हैं कि अब्दुल्ला मिर्जा साहब ने मिर्जा ऐसा बशीर, कहा। अब नाम है ना मिर्जा बशीर साहब को मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम आपने बना के पेश किया उस वक्त से। देख लो आप। तो भाई मिर्जा तो आप बशीर झूठे साहब अगर साबित तो कहेंगे भी हो कि गए। मेरे वाले साहब ने ये कहा है तो क्या कहा जाए? नहीं, उन्होंने ये नहीं लिखा। कि मिर्जा बशीर उन्होंने साहब तो मेरे झूठ बोल वाले रहे हैं। साहब कहते हैं कि चंदा फर्ज है। अच्छा ये देखें, ये देखें, ये दूसरा हवाला देखें। फरमाया हाँ, पढ़े, कि जो पढ़े। 3 दूसरा महीने वाला चंदा ना दे, हजरत मसीह यानी हजरत मिर्जा साहब ने फरमाया कि जो 3 महीने चंदा ना दे इसको जमात से खारिज कर दिया जाए। हाँ, किसने लिखी ये बात आपको इल्म नहीं है किसने लिखी? बताओ। नहीं तो हवाला पेश किसने किया है? और तारीख बता दो आप यार, कहते हैं कि तारीख क्या जिसने लिखी है गलत लिखी है। है? तारीख क्या है नहीं, इसकी? आप बताओ ना कि किसने हवाला आप मुझे पेश कर रहे हो और कह रहे हो कि मैं बताऊं किसने लिखी है। इसमें भी ये बात नहीं लिखी हुई कि चंदा फर्ज है। इसमें भी ये बात नहीं लिखी। देखो, बात होती हैं बातें जो किसी मेरा मतलब ऑर्गेनाइजेशन के कवायद में शामिल होती हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि वो मजहबी तौर पर फर्ज हैं। मैंने मैं अभी थोड़ा मिसाल दी मसरूफ है। हूँ, अमजी साहब। मेरी अमजी साहब, मेरी मिसाल आवाज सुन आ लो रही है? पहले, और बात सुनो ना, मेरी बात सुनो ना। स्कूल की भी अमजी फीस साहब, होती है। आमिर भाई को उठा ले, वो मैं नहीं थोड़ा देता सा कोई 3 मसरूफ महीने। हूँ। अब बात सुनो आमिर ना, मेरी भाई बात करने दो ना। एक एक चीज रुको आपको नहीं। बता देंगे ये किसका है, हाँ। किसने लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा। हाँ, उनको एक तो कमला पहले साहब की हज़रत उमर तमाम वाला हवाला मुश्किल लेके दूर आए, कर मोहत्ता देंगे। इमाम मालिक उसके से फिर बाद उससे बात होगी। ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਾਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ अब क्या हुआ कमला साहब? बस कमला ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਾਕ साहब ਪੂਰੀ क्या ਹੋ हुआ? ਗਈ ਹੈ बस हो गई ना। दूसरी तो मैं थोड़ा मसरूफ हूँ अमजी साहब। हाँ, नहीं, आप मेरा यार। कमला साहब मैं आपने तेनों जो पहले ये कहा चीज कि मांगी, अपने कोशिश साथ करना। जिन्नी को तो चाबी कमला लेके साहब आना, आपने उन्हीं को जो चाबी हवाला लेके मांगा अंदर था से मिला कोशिश कि नहीं करना। मिला? सुन लो अब्दुल्ला साहब, अंदर से कोशिश अच्छा। करना कि अच्छा, झूठ मुरब्बी साहब अभी मेरी तरबियत झूठ से फरमाएंगे। राज करो। जी मुरब्बी साहब, हाँ, झूठ से राज करो, अंदर से इस चीज की कोशिश करना। ये मैंने झूठ बोला है? आपने पहले ये बात की थी कि मिर्जा साहब ने ये ये कहा मैंने है। झूठ बोला है? आपने पहले ये बात की ये थी मिर्जा साहब क्या कि लिखा मिर्जा हुआ है? साहब ने ये कहा है मिर्जा कि चंदा साहब ने फर्ज ये है। फरमाया। आपने कोई तहरीर वो पेश नहीं की, हौसला रख ले। चले वो उतर गया नीचे या किसी ने उतार दिया। देखें, अब मैं इस पर एक्सप्लेन कर दूं। ये आमिर नजीर साहब को मैं नीचे भी बता रहा था। आमिर कहते जी लाजमी, मैंने कहा स्कूल में सब्जेक्ट लाजमी होते हैं तो इसका मतलब कि वो कुरान में फर्ज है वो सब्जेक्ट। इसी तरह अगर जमात किसी बात को लाजमी करार देती है तो इसका ये मतलब है कि वो कुरान के तहत फर्ज है।
وہ جماعت کے قواعد کے تحت، اور وہ دنیا میں بہت ساری ایسی آرگنائزیشن ہیں جو اپنے ممبرز کے اوپر بعض چیزیں لازمی کرتی ہیں، تو اس کا یہ کمالت مطلب اسلام کہ وہ بھائی شریعت والا اس کا فرض نام ہے۔ نہ لیں، اس کا نام نہ لیں، عامر نذیر کا ایسی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گند میں ہاں، بٹا وہ نہ ویسے بھی ماریں۔ مجھ سے جو ہے مفرور ہیں، ان کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے، وہ حوالہ انہوں نے ابھی تک نہیں دیا کہ جی موطا امام مالک میں ہے، اور نیچے دانت نکال رہے ہیں۔ اینی ویز میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے، 66 بندے سن رہے ہیں، کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ آرگنائزیشنل طور پر جو ہیں وہ کمپلسری ہوتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قرآن کے، میرا مطلب ہے حکم کے تحت جو ہیں وہ فرض ہیں۔ وہ اس آرگنائزیشن میں اگر آپ نے رہنا ہے تو اس میں وہ جیسے آپ ایک یونیورسٹی میں پڑھتے ہو، اس کی فیس ہے، وہ آپ پر فرض ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ قرآن میں لکھا ہے کہ فرض ہے؟ تو یہ چیزیں اتنی بریک، میں نے ان کو پہلے ہی کہا، میں نے کہا بریک باتیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، ورنہ آپ مرزا صاحب علیہ السلام پر اعتراض ہی نہ کریں۔ دنیا کی اور بھی بہت ساری جماعتیں ہیں جو اپنا جو ان کے ہوتے ہیں، جو بھی کوڈ آف کانڈکٹس ہوتا ہے، اس میں بعض چیزیں اپنے جو ہیں وہ ممبران سے توقع کرتی ہیں کہ وہ لازمی یہ کریں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ قرآن والی فرضیت ہے؟ قرآن میں نص موجود ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی، ٹھیک ہے، اور ایک سے زیادہ دفعہ خرچ کرنے کی موجود ہے۔ اور مرزا صاحب علیہ السلام نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ جی یہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے طور پر مجھے بتایا ہے کہ یہ فرض، ہاں اس کو اسی نص کو لیا ہے کہ یہ اب لازمی ہے تم کا کہ تم اس کے تحت جو ہے پے کرو، اگر اپنے آپ کو تم احمدی کہتے ہو، کیونکہ آج ضرورت ہے دین کو۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، جب جہاد ہوا ہے صحابہ کے سامنے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا ہے کہ آپ دو، نیچے دونوں شاتم آ گئے ہیں، سیال جنگ والا بھی اور عامر نذیر بھی، معاف کرے، دونوں شاتم آئے ہیں۔ جی عمران کالو صاحب۔ السلام علیکم۔ بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ میں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کرتے، جو کہ قرآن کریم میں نماز سے بھی زیادہ حکم ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، جماعت احمدیہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہم اپنے لیے فرض ہی سمجھتے ہیں۔ ان کے دینوں میں کیا فرض ہے وہ دیکھ لیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کے مطابق اگر آپ وہابیوں کو کافر نہیں مانتے، ان کو ولد الزنا نہیں مانتے، ان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں مانتے، تو آپ کافر ہیں۔ یہ ہے ان کے دینوں میں۔ اسی طرح وہابیوں کے نزدیک اگر بریلویوں کو یہ سب نہیں مانتے تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو یہ ہے ان کے دینوں میں فرض۔ اپنی فرضیت بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے وہ ان کے لیے موت ہے۔ اور راج پال کی گندے نطفے بن کر یہ صبح سے لے کر شام تک انبیاء پر بھونکتے ہیں، یہ ان کے دین میں فرضیت ہے۔ راج پال کے نطفے بنتے ہیں اور صبح سے لے کر شام تک اللہ کے برگزیدہ پر، اللہ کے امام پر بھونکتے ہیں، اور اللہ کے امام پر بھونکنا ان کے لیے جو ہے وہ فرض ہے۔ وہ الفاظ جو منکرین کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لکھے ہوئے ہیں انبیاء کے بارے میں، کہ وہ انبیاء کو کذاب کہتے تھے، وہ انبیاء کو جادوگر کہتے تھے، یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ الفاظ جو ہیں وہ کوڈ کیے ہیں، اور یہ راج پال کی گندی اولادیں ہیں صبح سے لے کر شام تک انبیاء کے بارے میں وہی الفاظ بول بول کر، نبی کے بارے میں وہی الفاظ بول بول کر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے تو یہ الفاظ بولنے والوں کو کافر بتایا ہوا ہے، مرتد بتایا ہوا ہے۔ باقی فرضیت کی بات ہے تو فرضیت ان کے دینوں میں جو فرضیت ہے وہ بتائے، وہ کیا ہے جی؟ بریلویوں کے مطابق اگر آپ وہابیوں کو ولد الزنا نہیں مانتے، ان کے والدین کے متعلق آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان کے والدین کا نکاح نہیں بلکہ خالص زنا ہے اور وہ جہنم کے کتے ہیں، اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو آپ کافر ہیں۔ اگر آپ وہابیوں کے کفر میں شک بھی کرتے ہیں تو آپ کافر ہیں۔ اگر آپ وہابیوں کے متعلق یہ عقیدہ بھی رکھیں کہ وہ دین و اسلام کے عالم ہیں یا قرآن و حدیث کا ان کو علم ہے، آپ کافر ہیں۔ اگر آپ وہابیوں کی مسجد کو مسجد سمجھیں، آپ کافر ہیں۔ یہ سارا کچھ ہے ان کے دھیان میں، اور یہ آ کر یہاں پر باتیں کر رہے ہیں جی آپ کی جماعت نے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے نا وہ خرچ کرنا فرض کر دیا ہے۔
ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ان کے لیے وہ بہت بڑی موت بن گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ منافقون میں فرمایا تھا